सूर्य मंदिर प्राय कैंप हाउसफुल और खराब झीर गप रंगमहल नाटक पर यही वर्ष लक्ष्मीनानी पु भाग्य मो जो एक्टिंग पड़ी मो कालिदास आईआईसी रूराल पुलिस स्टेशन सत्य कथाटा केमी पेट भर आदाय कराए से कायदाटा मत बेस भल भाव जना कुह तुम पुओ को मारी किए केमी मले तुम पुओ स्पीक आउट खाली टीम रे कलाकार रखिदे हेनी नाटक को जदि आज डेट्रे गुरुत्व देवे से पार्टी भल बेपार बिजनेस कर निहाती भाव से पार्टी आग को जीव मु आज पर्यटन जो दिन आंकरिंग कलिनी मो छुट्टी नहीं ना यदि नाटक को आप प्राधान्य न देवे तो यात्रा पार्टी आग को जापर ना सोशल मीडिया पपुलार हाँपाई ये किए केते कौन करुच्ची कहार लक्ष लक्ष जाऊँगी तो किए लक्ष लक्ष पाँच किए ना कमाऊँगी तो किए ना पकाऊँगी सत कहवाक गले सस्ता लोकप्रियता आज मार्केट नहीं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटुन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुँच यात्रा अंबिका परिवार गोटे फ्रेश आ दमदार वीडियो को पंडापड़ा मंचस्थ कर बिग बजेट बिग स्टार कास्ट कहतु बिग एंटरटेनमेंट सहित अपेरा सूर्य मंदिर कैंप निकट बर्तमान आम सहित अच्छा समस्त अति प्रिय सारा जॉलीवुड इंडस्ट्री रे समस्त हृदय राज कर समस्त अति प्रिय आंकर कहतु जे कि निज स्टाइल रे निज अंदाज रे निज लुक्स रे निज गेटअप रे निजर पेश करिवार कला रे दर्शक मान को मन मोहिଛନ୍ତି এবং ताको देखिया दर्शक मैंने बहुत दूरदूर आसती और बहुत भल पाई बर्तमान से बहुत भल पाइबा छाड़ुंट समस्त अति प्रिय मोर गुरु कहले अत्युक्ति हेनी अभि भाई समस्त फेवरेट अभि केमती अच्छी नमस्कार बहुत भल अच्छे ए वर्ष नुआ लुक्रे नुआ गेटअप्रे पुणी थे सूर्य मंदिर कैंप बर्तमान चली अलरेडी नुआ पार्वण नुआ प्रस्तुति चलती केते उत्साहित अच्छा स्पेशली ए वर्ष गत वर्षर परफॉर्मेंस ए वर्ष परफॉर्मेंस बहुत निखार आसी दर्शक मैंने भरपूर मजा नौकरी सूर्य मंदिर गोटे नुआ गेटअप्रे नुआ टीम सहित पूरा स्ट्रांगली मैदान को लेकिन जहाँ सब किसी कहल सब सत जो स्टार कास्ट एवं जो नाटक को आम प्रस्तुत करूँ जो एंकरिंग शैली कथा को आम प्रस्तुत करूँ डांस हो मेलोडी हो एंकरिंग हो नाटक हो सबू दिगरू आम प्राधान्य देचु जोटा कि दर्शक बंधु मान बहुत भल लगुच जो चिंताधारा आम नाटक गुड़ी सब कराई से नाटक गुड़िक दर्शक मान पाखे एत आदरता लाभ करते भल लगी सब हाउसफुल प्राय आपण मैंने फेसबुक रे देखिपे इंस्टा देखिपे सूर्य मंदिर प्राय कैंप हाउसफुल एवं प्रति वर्ष सूर्य मंदिर गोटे परिवार सदस्य अलरेडी होती अभाई को ना सूर्य मंदिर जाना बर्तमान अभिभाई भी जमी सूर्य मंदिर अधूरा जमी स्टार्टिंग आम देखीचु जितेबाला नजर रही था आंकरिंग आस मैंने अभिभाई सूर्य मंदिर मान अभिभाई आभिभाई आंकरिंग टे निरा कारण अभिभाई सब निज स्टाइल करने चेष्टा करती क्या कॉपी करने चाहती कहीं निजर परिचय से निजे सृष्टि कर तो बर्तमान जो दर्शक मैंने जमी एक्सपेक्टेशन जहाँ अच्छी ताठू अधिक आप सब आशा अधिक आनती आमती प्रस्तुत है प्रति वर्ष निहाती भाव 2019 मसीह आज पर्यटन मो अपेरा सूर्य मंदिर अच्छी भगवान को दयारू एवं आपण मानकर भल पाइबारू आज मुझे अच्छी निहाती भाव जो वर्ष आम नुआ नाटक सहित बाहर मु सब चिंता करे ए वर्ष आउ कौन किसी नुआ करी हबो कि निहाती भाव चेष्टा करे नुआ करने एवं एंकरिंग शैली कहवाक गले कथा एवं निजर स्टाइल गेटअप एवं कथा कहबार शैली जदि ठीक थी दर्शक बंधु मैंने निहाती भाव एंकरिंग बहुत समय पसंद करेंगे जदि क्या कॉपी कर क्या कथा आनिक स्टेज उपस्थापना कर निहाती भाव ऊपर को जापर ना निजस्व कथा निजस्व स्टाइल एवं गोटे दम लगे जे एंकरिंग करुँची एंकरिंग कला बेले सब गोटे कथा मन रखि दर्शक बंधु मैंने आपण कथार केते दूर खुशी होती शुणी जदि आप भावुं हाँ मो कथा दर्शक बंधु मान पाखे आदृत हो पारुछि भल लगे देन तुम कलाकार हिसाब से आंकर हिसाब से खुशी कथा एवं पूर्वर अभिनय देखते अभाईर ए वर्ष बर्तमान नाटक प्ले हो नखीनानी पु भगिया गोटे दमदार क्यारेक्टर मिली ए वर्ष जहाँ एक्सपेक्टेशन थिला दर्शक मान अभाई को अभिनय देखा सब तो आम आंकरिंग देखते आशा पूर्ण है आपन प्रतिश्रुति मुझे नेक्स्ट टाइम निश्चित भाव अभिनय कहीं लुक अच्छी हिरोर आंकरिंग दर्शक मैंने ग्रहण कले कि लुक प्रधान हिरोर अच्छी दर्शक मैंने चाहूले आप अनेक इंटरव्यू कहते सुजोग मिले निश्चित अभिनय करी गोटे निरा अभिनय मिली केमती लगुच निहाती भाव और खराब झीर गप रंगमहल नाटक पर
এই ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ପଡ଼ିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସେ ରୋଲ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ এই ରୋଲ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ବା এই ନାଟକକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ହୋଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏ ନାଟକର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ এই କାହାଣୀର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏ ନାଟକ ସବୁବେଳେ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନାଟକ ଏବଂ ନାଟକ ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନାଟକ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏ ନାଟକରେ ମୋର ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ କରିପାରୁଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦମଦାର ଆପଣ ସାଇରୀ ସହିତ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କମ୍ବିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେନି ଆପଣ ଭାଉଜ ବେଶୀ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ସିନିୟର ବୋଲେ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନା ଭାଉଜ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି? ନିହାତି ମୁଁ ସିନିୟର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେ ଲେଡି ଆଙ୍କର ମୁଁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଙ୍କର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି କଥା ହେଉ, ଏ କଥାଟି ଆଜି ଆମେ କହିବା, ଏ କଥାଟି କହିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଏ କଥାଟି କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଇକି ଆମେ କଥା ପ୍ରେସ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ଭାଉଜ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ସଜେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ପେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି ତ ତୁମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା କର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏ କଥାଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଆ କୁହ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଥର ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛି ଆଉ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଆମେ କହିବା, ଯେମିତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ତ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସେମିତି କି ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କିଛି କମ୍ଫର୍ଟ ନାହିଁ ସେଠି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲେଡି ଆଙ୍କର ବୋଲି ଭାବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେ ମୋର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ, ତାକୁ ପାଖାପାଖି 10 ମାସ 15 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି, ସୁସ୍ଥରେ ଅଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି। ଏବଂ ଭାଇ ଘରକୁ କେବେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ପାଟି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କରିଂ କଲେ ଛୁଟି ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପାଟି ପଡ଼ିଲେ ଦିନବେଳେ ଗାଁ ରହେ ଏବଂ ରାତିରେ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯେମିତିକି କିଛି ସମୟ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କରିଂଟା? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆଙ୍କରିଂ କଲିଣି ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କି ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ମୋତେ ଲାଗେନି। ସେମିତି ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିନି, ଯଦି କାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଡ଼େ ଛୁଟି ତ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇନି। ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା କିଏ ନେବ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼େ? ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଙ୍କରମାନେ ଆସିଲେଣି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍, କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥା କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ କାମ କେମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଅଲଗା ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଜାଗା କ'ଣ ସେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାଇକି ଠିଆ ହେବି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା କିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କିଏ କରେ? ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ସେମିତି ମାନେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ କେସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କେସ୍ ପଡ଼ିଲା ହୁଏତ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ନଥାନ୍ତି, ସେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଜାଣିଥିବା ଆଙ୍କରିଂ ବିଷୟ ବୁଝିଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ଲାଗୁଛି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର ହେଇପାରିବ? ଲେବୁଲ୍ ନହେଲେ କାମ ତ ହେଇଯିବ ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାର କିଛି କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ନାଟକ ଏତେ ଦମଦାର କେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଏଥର ଟିମ୍ଟାକୁ ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା ଅଶ୍ଳୀଳ ଚାଲିଛି, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାହାକୁ ଡାକେନି, ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ତେଣୁ କୌଣସି ଆଉ ସେଲିବ୍ରିଟିର ଜରୁରତ ପଡ଼ୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଶ୍ରେୟ ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଯୋଜକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ। ସେ ଏମିତି ଏକ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିମ୍ କି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। এই ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବ, ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଆସିକି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ
প্রত্যেকটি নাটক এই বর্ষ অপেরা সূর্য মন্দির সফল হয়েছি দর্শক বন্ধু মানুষ ভাল লাগুଛି প্রায় আপনার भी জাঁপারে মিডিয়া আপনার তো মিডিয়া সহ কনেক্ট অনেক আপনার তো সোশিয়াল মিডিয়া সহ কনেক্ট অনেক অপেরা সূর্য মন্দির কেমতি মার্কেটে হাওয়া আছে কেমতি নাটক করুছি কেমতি স্টারকাস্ট অনেক আপনার তো বুঝিকি খবর রখুথিবে। এবং গোটিয়ে যে কি ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସୁଛି ଲସ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଲରେଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମ ଫଣ୍ଡାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଫିଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖବର ରହିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ଆମେ ସେତିକି ବଜେଟ୍ରେ ନାଚ କରିପାରୁନୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡାକୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲସ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜରୁରତଟା କେବଳ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଯେ କି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ତ ଗୋଟେ ନିଆରା ମାନେ ଦମଦାର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କମିଟି ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିଛି। ନିହାତି ଉପରେ ଖାଲି ଟିମ୍ରେ କଳାକାର ରଖିଦେଲେ ହେବନି ନାଟକକୁ ଯଦି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେ ପାର୍ଟି ଭଲ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ନାଟକକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ଆଙ୍କରିଂ ସହିତ ନାଟକକୁ ଜଗନ୍ତୁ ବେପାର କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ সোশিয়াল মিডিয়ারে পপুলার হওয়া এটি কিଏ কেতে কোণ করুছি সোশিয়াল মিডিয়ারে পপুলার হওয়া এটি কিଏ কেতে কোণ করুছি কাহার লক্ষ লক্ষ যাচ্ছি তো কিଏ লক্ষ লক্ষ পাচ্ছি কিଏ না কমাଉଛି তো কিଏ না পকাଉଛି সত কহবাকে গলে সস্তা লোকপ্রিয়তা আজ মার্কেট নেইছি রিয়েল হিরো বসিছেন সবু রিলস হিরো মাতিছি ଆମ ଗାଁ ଖୁକୁ ଭାଇ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ହିରୋଇନ୍ ହେଇ ନାଚୁଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ 3 ମାସରେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଆଜି ଫେମସ୍ ହେଇଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ମାର୍କେଟ ନେଇଛି। ଖାଇବା ଶୋଇବା ବସିବା ଉଠିବା ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ କିଏ ମାନୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ଆମେ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମ ମୌଳିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଧିକାରତା ରହିଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ମାର୍କେଟ ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ଆଜି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି ଅଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଶୁଣାପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଦେବ। ମୁଁ କାଳିଦାସ IIC রুরাল পুলিশ স্টেশন সত্য কথাটা কেমিতি পেট ভিতর আদায় করা যায় সে কায়দাটা মতো বেশ ভাল ভাবে জনা কুহ তম পুয়কে মারিছি কিয়ে কেমিতি মলে তম পুয় স্পিক আউট। এবং পরিশেষে ভাই গোটে প্রশ্ন রহব যেতবে কিছু শায়রি লেখাযাଏ কিংবা কিছু শায়রি ক্রিয়েট করাযাଏ বহুত আমি দেখিছু সেটা আকচুয়ালি আপন বহুত বি কিছু লেখছেন আউ কিছু কোড কলেক্ট করাযাଏ ফেসবুক এবং সাংসাথী মানে অনেক যে ফেসবুক ভাল কথাটি দেখি দিকে মতো সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে হোয়াটসঅ্যাপ সেন্ড করতে এবং মু হোয়াটসঅ্যাপ হোক বা ফেসবুক হোক বা ইউট্ୟୁব হোক সেটু কলেক্ট করে এবং মনর কিছু ওয়ার্ড থাকে সেটাকে মিশাইকি কাম কিছু বেড়ে বেড়ে সজেসন দিকে সাং মানে কিছু এইটা টিকে অভি কলে নিহতি আমার 2 জন সাং অনেক সে মো প্রায় কিছু কথা লেখନ୍ତି মতো এই স্টেজে এই কথাটা কহিলে ভাল লাগিব সজেসন দিকে বহুত অনেক মোর সাংসাথী মানে বহুত সজেসন দিকে বহুত লেখা দিকে যে লেখা মাধ্যমে মু এটি পৌঁছি পারিছি। এবং যাত্রারে আঙ্করিং দিনের আউ পাদে আগুক নেওয়া কোণ প্রয়াস রহব আপনার নিহতি ভাবে যেতবে মু রঙ্গামলে আঙ্করিং করুলি আপনার দেখিথিবে গোটে মাইক্রোফোন লা কানের লগাই ইয়রফোন টাইপ গোটে লা সি গোটে মজা লা গোটে अंदाज লা নিহতি ভাবে যে আঙ্কর মানে আসুচার যাত্রা পার্টি নিশ্চিত আর কিছু নূয়া করহব কিছু এতে সন্দেহ না টিকে ভাবিলে টিকে চিন্তা কলে নূয়া কিছু বাহারি পারিব। এবং পরিশেষে যে দর্শক মানে এ বর্ষ যে যাত্রা আপনার সূর্য মন্দির পড়ব যে ক্যাম্প পড়ব তাকে দেখা আসবে তাঁর কোণ বার্তা রহব সমস্ত অতি প্রিয় ফেভরাইট আঙ্কর অভি কুমার তরফ নিহতি ভাবে আম অনুষ্ঠান সমস্ত স্টারকাস্ট পুরা দমদার স্টারকাস্ট নাটক মধ্যে ভাল আপন মানে সমস্ত সোশিয়াল মিডিয়া জাঁপারে ক্রেজ কোণ অছি অনুষ্ঠানর আপনার আসন্তু নাটক দেখন্তু ড্যান্স মেলোডি আঙ্করিং দেখন্তু নিহাতি ভাবে পয়সা আসুল যাত্রা অনুষ্ঠান ଆମ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ।